Savan télévision getba il pousse l'anisabre sunriano wakat lauto hendiket ki bayne moro nan puineya azura da me na yi woto ne tinna winigi lamti wakat wo point la Burkina Faso premier ministre obialis député rambatawle on winigi transition azaba sanna yi toto sin yida tum pakaninga absanan tuma dilir kiba wi asa point ina wantu umvenma yalango ti yir butu ir kiba me ina watalata ba en 0 province pour ti sanna yilenti bane Burkina Faso tenga nuga sinya soba bi parbara man konge at 0 province député mera obgesa me ti 0 commune dam santata paraboto ne to pam zamsro sinya banga tout buto to lobson kotba ba me son 20 bi dilir kiba wi asa point ina wantu pam venam ti yir butu et qui va pour mettre dans des rassurants tara tu dois qu'on se sonne taba ya Youssouf Sawadoro to bonta oskimo ne bamba et nan go mabson soron giligri ti na giligri en kelen king to ne salsa ne kombiba ti abna basta mwenga utune mbo vui manere oskimo posilanizable barku suzable ki bare la fibala ouais et nan qui va pour la diol mosan wa consensus ne bati nan winigi la meti premier ministre Albert Ouedraogo bamzinda député rambator wotone runda rana di lebki le winiga tenga zaba asna ya soba azura bedame absun sodra ya bambo nasi pipiwa ya zabne tan sobo wensa tu motone ye lebe ya lebestenga burkinda zingi lebran ya yebre ya la kinle amana riunga zabu tumti tenga kwa mzemestaba ya bamba labsodra woto ye tumnta Fati Sankara ne Stéphane Salou Nifi la yatumnta Salma Tabsoba anan librangilanta hadu Al premier ministre Albert Ouedraogo sin transition député Ramtora a wiliga no kende ning hanganare anan tuntu menya Burkina Faso me ba weng a 900 rapport a wiliga mte transition a tum pak dundaluna yap tum te yokolo ton rezinde balabsan nange yokolo a toloran libra zule zangzanga ton zamana pour kane ya le premier ministre gwama pour abna wiliga transition a député Ramba to bana antumame anna yelen te zeni septan so so sa sandere ta lebar da bim zi tene baka tenkanga abna antumame to rande ze bamma abna leben tumame sanna yelen te nimbu de nimbana to ron wore tan so so sa yella pour sa 900 député Ramba able kanga tawre a wiliga te sanna yelen te ringa tuma to ron tuma wala han serda abnange hamete gone tuma zinsi bilem so ton rezinde te kal serda me zinzi bam sanan yele te tuma fa kenga tawre den premier ministre le ban kenga tawre nango parti politique le mavui ma yelle ya zikanga la Albert Ouedraogo wilinya te parti politique kan lugulu ya rotone no kendra nazinda pourrin te parti politique sa wana lugulu bi sarden tu no ken kan pourra te yivena tayolon ton ndore able bango ma roga mikna matuma yela premier ministre kenga menti wulige te roga mikna nam satumde nam pa ma kokolo sari wenge reme yinke tamte premier ministre na wulige la loi na wa me transition député ram tawre to sulugo ngehel kan yelle rendo sa rapport a wulige me to bana le bendika no kenre sanna yilente gone tuma pora abani wali tentun ba te tuni sori aban bonte recrutement sur mesure nouvelle la abiana yenda nananda rendo bna yan sala nananda kalin to onta wakat le ninga absanna ke saba hango mil kan yel pour remsi la bi wala le ban wa zugu ya le lable ban ken to ron wiligi terit la han kabe woto nen ta ya zulu ya ko Burkina Faso ten kwamma abna nge samte kala arzuma sonwati bi butigi ambo ti butik te moram to ron pakka kulumsi na itni mbide to ron pam koda an songo menga premier ministre sans rapport abi yelame te sanna yelenti bam tum da fa zan capiton pam pidisugo sanna yelenti go ne tum da ton keng to la yisombo abna pakka kulma yalal te ten ba sombo te partenaire damma sen yizi to ro ton tel Burkina Ramba sanna yelenti Burkina Faso ton keng tawri la député Ramasan Kilenzino Tone, un qui le premier ministre Albert Ouedraogo Kwesa, obtar Srayabouin, et Tumnantara Stéphane Sanoune Fati Sankara, obtenra député Kielba et Kilarba. Il y a un petit premier ministre en commun. Il y a cette insécurité à Yéné, il n'y a plus de Namada. Là, il y a tout bang et tout comme Bissa, non Gagninga, et qui est Burkina Faso Katala. Dès le sous le Gessé, tu comme Bissa, ton pas, comme Bissa, ton pas, nous, tout ma zamzo, na Yéné, tu n'impas comme Bissa Zima, ton coloré.
kan no ken na bu totore shi dile bamma na ma la dile gra pore bamma hendik no ken ni ngan tiete bam ha dik no ken kan nan tiegen tum na ne wida a tuen tala burkina le so wan burkina ra ma shor ni ne ba fa tiete tuen ma la tonna wa ni kilga ton me gesa me no ken ni nga handika akata tokri nen changa na mesin da yi ti bam wa ko ma nan ma ga yen ni ya yen do ya tanga ba ton me chilge ton mi kam ti buli gra ko ye ga mi te bam nan tuma nan tum toto na ye toto ka chenga da kale tar pangji ni nga fa bi buli kina le bandik pangji ta tenga hanan le ba ma toto fa nit ni nga handa be ni ba ko fa nit ni nga handa be yam ko fa bin ne kan gura fa yam da ba mo bare ye lam tunan tumare nan le ban tuma me te tunen Burkina Faso fonction publique tunen Burkina Faso politique wenge tunen Burkina Faso loga boba wenge bin nan le ba min tum te fa election songo ton che dam te ha ya nan tondo tum na ha nan tum ba ma humili no kenen ni ngawa anan talla bisi tika wa gom kan wa balla yella ya hanan tum toto te bumma tigan talbisa tigan yela ana nam takade ka gwamba de ban sanji tum musumen tumde la sodara atumna ne sibi da tumna pa yembre yaw bidigti bana fanta ti kiwina makku woto spayt soda ame pa tumne la bamba ko de me ya Burkina Faso la ko ton kwa ton de kiman publicité ne ki dam ne bo ni yamba to patum ne ya ko tunda me ma yama je zone ko kenga bar ci taw jibu ha ne ko ni ta ton min di kan ne a to da ne to la ni ban da to soba la de yu ba ha ke yu mo ko tuba yi ko ba kan ba to sa sa Ole la ni mun biyo ara tra ko zera wa ta su mi ko ya ya la ka ta non traiso pa to mari il kan fa mo be de kiti ko no ha ye ta ma se la be ke SPNDS ole ni lo men ya ba me ka se ma na tiki bo ligine ba yo fo ma na ina to on de Burkina Faso ye na ki ka me da ayi continue de buru labna alle mo te ala ta tu traiso da ke donc ton c'est un petit sous le casque ko yam le yam ti ali rangoma pour ki do raba ya wusu la harika fagi ni synthétise man global ya global la panyak te zurara nasa am tagaram ti sécurité ya yeda ki bombe wa ya nimbi da raba le Inan kinga tourner kibaya winigiti parti palandore parti wa ya parti panafricain pour le salut tuku kwera mbunti PPS parti wa bureau pour sanlik mikdam janeb son santabampi ni mbebene obtor soba ya Abdoulaye Mosi parti wa winigam tobnan tuma meni mbuida vuim yidigri yinga la basiara nama wenge asiblina kilse manaptiska kaseto Amidou Zango nan librengilantado parti panafricain pour le salut de bonne quoi TPPS ya neb yi parti politique rambataba na mar parti politique rampi woto la wanti fa taba anama na PPS be ya Abdoulaye Mose ya MPP député Koudre an ya sous la tawr soba Saina bamba ar PPS on wawa ya sanna wakiti Burkina bamba fa gantab nusi on tume ti Burkina Faso keng tawre parti parlon wa bala Burkina Faso politique à modérame mana han twin ti opposition ti majorité on fangi nam tubra contact taba hani un mois de ultimatum namba ti suda hawari nama bon ratin yela me ti parti politique la masoma me en modéram pa mbum parlon kon nimbuida ti yar la bastaba la suguri nyen kite ti ningina yi parti la manta piga nan zem staba man hani parti ninga boti PPS andolu nawa sane PPS tawr soba wingam ti runda sane bam tarzo wankata palle ben ya bam ya sen ya ti woto la ton si MPP obia woto la ton si ton parti politique rambwa wankat kanga somba me ti bam gese ti Burkina Faso gwabrala ri tongo lebe ko mabartaba kontab yardo sonna yelen ti Burkina Faso keng tawre sane bamba wingam ti réconciliation nationale bam sombon tumame tayi wanziba Burkina Faso ka
ar PPS bureau pora ya ne pini bebe ne ya bamba nan tume terantan tigis kas ngap sombonte kongre wa na yilin tab yak parti wa na ken pale la sanange sa PPS pour woto ne ya kateka abson je mi woto ya politika zengrado sanange se wala sa mercure Joseph Dipama bambe bene poena ba sanda be modem pour wa enfant yiwa bambe bebe ne a Kalil Bara sanda get 11 décembre yella bamme bebe ne le pas wala ministre cour sanda get koma yelle Ousmane Nakro. Ya RPI parti wa yelmasa la ton nangom ne yambati sibra sun lora bam kien tisti dum poroto ne ab kom taraso obyabo lab koso sun kenne Burkina Faso tenga nuga rasinya soba etumnan tarabdulay kinda bam nan kan rangilun kodo en sob sort sa namsir Burkina Faso nembuida aya bomsi ya yel pakre on comparti ningub son bonte rassemblement patriotique pour l'intégrité koy RPI wa la sanayil ti parti wa tabisi na ton ya tenga taw dem hanna yiltib ton zabnen tan sob solma akita man ti ciblation Laurent ob sigle tigisgu ob son bonte assemblée générale extraordinaire la santune sigle kanga ob wilgame ti bati runda ad nemen ti yokolo kalma aya bum sin kenga tawron pahde tenga tawr sob sin yi arzuma son Laurent yis kois ninga aya bum sin lebon konem buida tebo tub tax de ti lana kulaga wewu la ne logor pore RPI partiwa obrika pusma antas gosnera nep sendik na kende ninga lebon bol soda kuda sinayil to watore enya gab zabra pong lab kelan kosame tineb nim sin zarab tenga runda wa obsid modon dik na kendre sinayile tineb ni sin zo yib tenga suntu ne politika sababa ob faton lebon wa bayira lab le tunu be kose to basarok mar Christian Kaborme tibon me ton yi man absendat bomba ning Burkina Faso pokon ya 0 province wa masa la nan kenge ti 0 province wa commune dam santa ta parabo to ne ta damba am pam zamsro adia sura député mel kudro to ne nyak yam enkelen yi sababu to ne tabnan dik zamsro kompo kaisa sanke ne bam meson to en to balam vuyimde ba ne Burkina Faso zules ni sembe sa pour wa fa bo meton bala yi mengne ba dila Abdoulaye Kinda bam to mana tumda kaseto obnan libo ngila la menta ado Baba ningab sombonti région du centre-ouest aya babaga runda sonton yele tisenker ne tan sob sort sanweda anam patazi kangaye la nebson ya wisro sun zo tan sob sort sa sababo en centre-ouest région opoka yaren so ti s'appuie député maire courra rati ti 0 province seulement abawi nama nyak yam na sigil sonsor budu sinayilen tas pakaba la sokangab sin sigil sonsra ya senta pakab kobra sin yi commune dam wat kasu dalo anengao wanar tab kasu meri wazake sinayil tubrik yam budu on poineba nenning sindika samsran tas pakaba asaduna diaso gomna nen ton zurad nimba obsun weksa tunbe zabra point ti kuba kanyal hadi ni pore bagon wan passé ni pore ton nemti fara men wo be yigdi kabe ya nimba na balan pahade donc yela taba la ton rekening taba ni ton maramba la tapa la pakaba bam twin runa garbe menga toto bonjour twin tiki bam ton garbe menga ti non kanga la talabon lowe la dara nenning sindika bangram puinen pakaba ob wilgamenti ya zulois bu toya sinkiet ne pakaba vi mbwenge labrikin taspok kaya asaduna diaso ketengom nanen tondo nyam menga ya 0 parba nyam ya boy nyam wenda boy runda nyam tumda boy nyam tika boy zi tun so han nyam nim zugo wa pas ma hen yetba a la runda tun han yet nyam nyalsa yikin nyal han togon zabne nimba ra han tawa ya boy la tun tiki tun yela me tun tika tun menga ro mika tun tika politique tun tika bangar bobo tun tika logo tumu bobo am passé ya wa min yeti tun menga razi nungu ti governor wa ni tuma wala projet kan wa tun menga ya pagaba boy tum la tun menga tun yak yam ntume mami yak yetum dat mara woto ba ya kolgo mami nan pama arzaka adiab sombonti femme leader damba ratiet pagaba sulo bu to taw damba
sumbe commune taba poussé l'absent dik bangram poinewa asakina tu dabo ton son penazinga porin gomna nen ton bomba son ton rongat son saka porin kelgarninga ton honchilga nafa be mi la susang saya ni tinga ka ken la fnya wilga me ti tinga porin hanje se ya shet mbebe to pour terroriste mbebe to pour ni ba jeti masrup tinsa nje tu masrup tinsa wa tinsa zabra hankata zini no me ti le bonon koton me rip kabe ya nongo tum kabe ko hanje suluno runa anonga na husu yigit kabe rip kabe ko hanje skane chiwo kunkungu ata ko la pisu tamana ata ko la pisu saya chiwo yulo de tusa ayube ko bisu tamana ya tusa ni ko bisnasa anonga ya busu sonsa saman woto ne wa ya pipi vuka abawi nama sinsignen commune taba pakabo lablena sogla yiben soba rena yi commune damwa buyunu bakata anan sapui men porwa pakaba nan lewa pam sons kanga la dwilgiti kasu ya commune tazarmata kilo pistabla yibu anan sapui tenga sapui me ya 0 province na tenga Dilit sonsra wakat la otone bena Yusuf sawara to bon bamta oskimo ya bam la sinyak yam yum pila za kotone tab zabat ne tabwenga bumzanga kombi ba vwe maporin so kanga bya kayam nanto tius tumda vuk pila nun so baten kodro ton melatan ken so porin ambang tumni sebsa nanto me la buning san kita bya ka yam nanto mana ten kodro tiusa ten kodro landa yumda oskimo. Zabre mas runde sawatan sous plateau. Ça c'est bien. Nyeshoma. Buni kiti tonia ka tenkuru na chenga. Ton data men d'abord sing post tenkuru na ba. La pose lycée réalé tauremba. Tiabila tumda na ntugon sigli. La tete Burkina Faso côté kanga ton jamtia zinzi ni a frontière zinga. Futara bando Togo, Bénin, Ghana. Donc en tout cas circulation autour de Tarapanga. Tu t'en dates pas ton sal carbisa. Tu vas mettre ton room la sac en tout. Il n'y a rien qui t'étonne de Eric Tenkoro Babaga Nama lancement. Naïda boule. Naïa 7 avril en Watan, Rateti, Chiou, Rasma Yopoe, j'ai du Yibiogo, en Watan 9h50 en 4h, début 10h, début midi, la tonne dans ce qui tombe là, ni Karbisa Tauremba. Naïa prestation namba, ni message nam ton nandike, na salamete espoir, a ti message na faut béonerma, tu faut banque ti drogue la wanda, rayo de la wanda, ram permet ton panam pour yura, ton gom du bielti neba, perdiratin teti, ton datan sama bambara, no pas ote, a ti combat, yum pata pila ni, yum pisi. Pas sur mon tien, racan sa point. Non, ton n'y panga, yani combien j'aime sur un pire, n'debra. Ma me morgan sac en carme, la bra liquide mengen rayo de point, ne droga, ni la table, rambou de farming, pap, boum ya sommeil. La tontaine de baf na yom, venu zemse, la bra you to a level, gomatabi. La ton menga, ton toum de point, pas bon, renti bi wenga, tien ram you point. Ah, Isabra ya vena tirum de la yum pila zaka bala tumda buk pila nun sobla otone yamenga gisra point Isabra ne kombi bala rikta wenga la beda yam ne hentekzi. Bon, t'es comme parce que ton n'est pas sing tumda resomati sing boin timie toto parce que ton sing ateka combat sor mam segen son neba ne manamba ne banamba wa gome izaka sa puso runda Burkina Faso pa be zaka bi himbari ki drogue zaka nga powder ni ranwena donc rateti ton tumda ton song ning ton pamda pa 20 ton tumda tulon yi ton date la ton be ni pang point teti kada ninga tenga tawlem na wanjeti itumda taraptanga na song yame ti yiruto ne rundo ne be ngetonda omjeto ne be ngetonde tenti ton gomni rayo de ne ranwena ton dat saba maraga yi nazarmeti in jo ya blocage namba ti ton dat tenga tawrem jesse ti songra pame ti ton pame tum ti yuto sinon tum no papa am songra songra ya limité
ya limité c'est trop juste la songra san passe bon la yam get ta to passe tout songra sen passe ba de rundo no ya wa Burkina Faso to patar centre ya centre belu to ton di quoi drogue yur ba to bon désintoxication a pas bébé bon ya privé na monso ya on to 15 ba ya ora liquide beda tout ce qu'on va tiugu ni na menga semaine la hemi comme te état man 15 be man de 15 be ya parce que ben wa monti ning be man isolation ntawa tiugu après tu yisba tara processus ti timan me te rikene en 20 wa ba drogue yungu bane la centre henda be bala mti wa état man wa ne ba hi nyama mi ti a oskimo ton taram biti o to metti centre be kawa chengni fo beni centre kanga po ya centre ya wa centre belde ton pa ba ministeri mécanicien do boy yela beben zam nutu a hewe yibere atome songa menga nyela ton demande état otamana parce que au ministère de la jeunesse il y a ministère de la jeunesse en bonne formation professionnelle là bamba soum ni ministère de la santé wa ngese centre kanga buwe mebo ya centre na centre belde ndik lo to mi tuma ndik infirmier namba tu commences en watin école me bébé faut ndaten carme tu carme n'entar professeur namba ya centre kan ze boula le yam mawra pour yam menga patara bi centre kan boula be Burkina Faso centre me be Burkina Faso kabo la menga patara moyen to me na tari moyen na mane ba le ni bina fa tu ton tu nyata ti ton nyata ra kan ber comme mbi droga pour ba menga sen de ton yi songre to me song ti centre kan boula me la ni ba fa zingur état même bon il ne fa la mieux là état rundo eta ambezininga ata aye abarato ti ba men yiri centre goma la centre men ya tilai ti bakanga me ya tilai ti tipe parce que drogue antu nataba rundo ton be yella ni pour fa na kataba ti ton data ti tawle mba jesse brami zi salon namba pour jet wa yela wa ton manda pa somay bu nidi pangtir song taba sinon ton be yella ni pour drogue mais non be point ti sen son ta voilà parce que ya miniti runo ya to donc renam tu jesse ti de man zinga fa pas bugura la ba yenyi 20 mani na sameti sms violent pas ti la menga ba mora mengo to zek combattant roto gom be to sen gom ni combat pas be ni pangi pas be ni yoko to par mako ta so wumi non sensibilisation ton tara moyen ton combat ti bu wum la sac la tout law to no en bon zama watu boyi tenkuroti ile ben sagalta ban ti tum da benwa ya wala ya andam lem tikambo non to yida ton tika karbise parce que karbise la beo tenga zadba ti avati ton bol karbise ton pa man ne son wa bondo Emmanuel Sorgo bamba ya wa ne commerce point ba mi jam ti tum da soma to raton son ni tenkuru naba sing yete pour la mo avant ton sing tum da tum minigi ba me ton data mo sensibiliser combat école la pour tayti ya tum nere parce que nyemenga ya yi tum de o ba mi tengri un femme to ngum ne mo na ba tayti ya yi tum de la ton me wa ton songo don ti ton dati école bi femme be tenkuru wa 10h on kate bondo lycée réal pour moi ti tore in saltaba artiste nan bébé comédien nan bébé douane me tara ne na wa man démonstration man conférence la winigi ba me tuma ya toto ti fa saltaba tenam ti woto kidamti yela kulu wewo to se wo yiten kulu kensa tab mbebe na wa ken o wejio wa bobo jula so wa leo po haya ne bondo yani bouse tenkan sa fa ya tenston so mun jiligi sal neba itekra kombi babi sagala ga metata bro non sagala ga tata bro ko parce que ton data metti drogue pour me faut biser ndik drogue manamba ni banamba mim sikri sura ngom neba parce que ne senso en drogue pour aleba ka bada la drogue yu kiti ni na tenti pa bada puto la manda parce que ne dimbe drogue pour a nyime ngara tamba hamele to don min data ti manamba mi mbar porba la bar tasga la min bol asoba nera te zindi sans pas runo pas comme dibile mbal me drogue pour pas comme pour les pour comme pour les sort mam sege man ti ba me ton pam vuim rama wa ti ton dat bati
para na me déplacer nya comment wa tenkuru lancement ba ten sa ta ba me no chinga me para na ma se ton wa kele goma mam sen kele mi gom la ni ton na gom ne ba mam sen le bun kuli bilik sal kan san tas komba ti songre dil droga bum han toin side halak bibi vuim droga oui droga voye ñu droga ya mam zinya de ñu droga mezakla nda mobile nda wevla ene na cause yentara bi pidara bil fu zule ni sambe point ti twenta ali kerba sanki parce que faut indiquer droga atara yela tabo ou yela yibu faut hum attention faut bebala mbalti ya taxi beda ni pense beda ni yel faut paton man la faut taada ye yember yibu so ba faut pas ligide nan tunda droga faut rata même pam ne bumun dike ou bien hay mo faut ma ndige la koro faut dik nu ganta ni po ndik faut passo donc droga yele wutu donc ki demoti asoba men wat le ko bada et droga men watani zuyikri tu faut le ko gainga faut pas gainga faut pas normal et droga est un problème tu faut indiquer to lo nugu faut pas pa mais faut prendre ton kuneda donc ayela wa ko mais tu combat menga ba menga mindat ni droga pour la pa mi na mani ton de ti ton tara zi moi pas si bero to wa ton dato centre la nerva to mi wa beni anatana ti manwa désintoxiquer pour son bout bil fou haya ti faut me manwa ci wo yibu faut so yi bisen sal fo ni ne bon sirmi tumda faut mboro fi la ti ton sac jesu quoi aw dile tenkura ya la musa ya wakat borle bon nimbuida ton bon nimbuida 9h on 4 9h50 ti ne moron wa lycée aller parce que ami soude na zine zigwa a Zeni Black a les passe inteni Oskimo ne Boston donc tumda ton le bon de tenkuru na men na zine zinga point tenkuru autorité namba tum gouverneur ou commissaire ton pour mais la indi vitre fan tu morwa tu wa jesse ti tumda mamya bibiga la tumda ya yelen en concern bana manni de manamba ti fan yiki song taba la leta message na ta tenga zarba ya city tenga ton be tan so pour de gumti on kat fan e bura di le gomda la jesse mais une son association na ma fa tugo mbe Burkina Faso mzab ne droga zabni yel yarsa bu songba parce que goma hungum de fan he song taba tinem ni be teron zu tumne te ton pam bumbil fun tume yam wat yemti goma fa wat mbo bilfu la he nan jeba ti fa ya bura te bo pache kayika te ziye mbala ne fa tu concentrer njete ziye mre me pondam donc ton data mti vilgi nje tenga za rundo no vilgi nje ti droga be ton zamana je ya want to na mane haya ni comité national contre la drogue pour ba me ya état structure zab ni drogue on 4 fois dile tum da ti Israël musa lebo neba to boyi tenko dogo yibe wakata waya sasa ya zibo ya bondo na ya lycée réalé pour moi la ton bo neba la dan pose ton parent Emmanuel Sorgo ne pour neba fa yime ya jeune ton me ya jeune ton son ataba ti yela kolwo ne tenkuru na ton pour barka na ba jigin pole ne zabre barka ton me posi la barka ti wakata sa oto nem sambisi nan tire lam ton son ne ninga wa ya Yusuf Sawad go to bono ta Oskimo ya net sangilgir sombo Burkina Faso wen visa nasa o pang son to eteka santa yum pile za ko to ne en saran kombiba en zabne tabwenga dele posi la barka pour yamba get ba barka wen sakar pour be o lebedem pa matabne kibaya taba